ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନି ରହିଛି, ଏଇ ବାବଦକୁ ଥିବା ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା। କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି, ତାପରେ ବୁଝିବା ଆମ ଏ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏଲିଜିବଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମରି ବନେଇଛି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଇ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପେଜ ଯୋଉଟା। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନର ବା ଏଇ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମରି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ମହାରତ୍ନା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଅଫିସିଆଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନି ପାଇଁ। ଓକେ, ଇଟି ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ଫର ଦ ଇୟର ଅଫ୍ 2026 ଦିସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଗେଟ୍ 2026 ସ୍କୋର। ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନିର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ 2026ର ସ୍କୋର ଉପରେ ବେସିସ୍ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ମେରିଟ୍ ବା ବେସିସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଲୋ ଇଜ୍ ଡିଟେଲ୍ ସମରି ଅଫ୍ ଦ ଏନଗେଜ୍, ମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ ବା ବିଲୋ କ'ଣ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମରି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି କି ଡେଟ୍ସ ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ରହିଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଫେବୃଆରୀ 20 ଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ବି 20 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ହେଇ ସାରିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଓକେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 2024 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ 2026 ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି সেটা ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ଅଛି କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ସେ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହିଛି ସେଟା 70ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହିଛି। କେତୋଟି, 70 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଟୋଟାଲ 70 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ କହିବି ନିହାତି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ କିମ୍ବା ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନି ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିକାଲରେ ଆପଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ ବିଇ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଓକେ, ବିଇ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ କେମିକାଲରେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଗେଟ୍ 2024 ପେପର କୋଡ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ କୋଉଥିରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି, କେମିକାଲରେ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପେପର କୋଡ୍ ଯଦି ସିଏଚ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଗେଟ୍ 2024ର ପେପର କୋଡ୍ ଯଦି ସିଏଚ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆଉ କୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ରହିଲା, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନରେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେକାନିକାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ 2026 ପେପର କୋଡ୍, এই পেপর কোড ইম্পর্টান্ট হব কাহিଁକି ইম্পর্টান্ট হব দেখନ୍ତୁ। এই ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବାବଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ରହୁଛି କେମିକାଲର। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଯେଉଁ 2026 ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ପେପର କୋଡ୍ ସିଏଚ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ କରିଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ପେପର କୋଡ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହେଉଛି ଡବଲ ଇ ରହିଛି। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ପେପର କୋଡ୍ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି IN ରହିଛି। ଯଦି ମେକାନିକାଲରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପେପର କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଗେଟ୍ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ME। এই পেপর কোড্রে ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ବା ଗେଟ୍ ମାନେ ଗେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଦରକାର, ଗେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିକାଲ ନୁହେଁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେମିକାଲର ସବଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କେମିକାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କେମିକାଲର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ପେପର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ ଆପଣ, ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେପର କୋଡ୍ ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ସିଏଚ୍ର ଥିବ। ଓକେ, ପେପର କୋଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ସିଏଚ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଇର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା INର ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା MEର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିୟରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନରେ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସମରି ଦେଉଛି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ବାବଦକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ବା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍, ଓକେ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓକେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେବେ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଧା କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଇ, ବିଟେକ୍, BSc ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓକେ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ ହେବେ।
ओके आउ कोन कहिछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे मिनिमम 65% आपण स्कोर करथिवा दरकार छै मु कोन कहली मिनिमम मार्क 65% सिक्योर करथिवा दरकार छै जदि आपण जनरल ईडब्ल्यूएस किबा ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी को बिलोंग करूछंती जदि आपण एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करछतले आपण पय 60% मार्क रहिबो मिनिमम सिक्योर मार्क ओके बा स्कोर करथिवा दरकार छै आपण ग्रेजुएशन रे जो आपण डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग रही छी सेतरे आपण एति मान 65% आपण जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी रखित दरकार छी यदि 60% कहा पई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पे ठीक अछि आउ कोन रहिला फाइनल ईयर स्टूडेंट कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई मु कोन कहली जो माने फाइनल ईयर रे अछंती ओके जो माने ऑलरेडी फाइनल रे अछंती ओके प्रोवाइडेड दे मीट द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया अपॉन ग्रेजुएशन ताले से माने भी एलिजिबल होबे अप्लाई करिया पे ठीक अछि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई करी पारिबे तापर कोन कहूची एज लिमिट देखंतु आपन को अपर एज लिमिट दिया है आपन को 26 इयर्स माने 26 वर्ष दिया है आपन को अपर एज लिमिट ओके आपन सेति कट ऑफ डेट कोन दिया है 18 मार्च 2026 माने एटा जो आपन को अप्लाई रो लास्ट डेट रही ओके सेही तारीख रहउची आपन को कट ऑफ डेट एही तारीख सुधा आपन को मैक्सिमम एज 26 वर्ष हेबा दरकार अछि को कैटेगरी पिला मानक पई जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पिला मानक पई किंतु जदि आपन ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी किबा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करछ ताले आपन पई तो एज रिलेक्शन रहिछि ओके एटा रहला आपन को एज लिमिट कथा मैक्सिमम एज लिमिट किते रहिला 26 वर्ष रहिबो ठीक अछि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आ रे कोन एलिजिबिलिटी रे गेट स्कोर होछि निहात एटा सबुठु इंपोर्टेंट रहिबो आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस पे ओके इंपोर्टेंट रहिबो काहे बिना गेट स्कोर रे आपण अप्लाई करि परिबे नाही कोन कहली बिना गेट स्कोर रे आपण अप्लाई करि परिबे नाही सीधा कथा देखंतु ओनली गेट 2026 मार्क आर वैलिड स्कोर्स फ्रॉम 2025 और अर्लियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड कोन कहली केवल आपण जो गेट 2026 दैछंती ओके एग्जाम दैछंती तार ही मार्क जो रखि छंती सेही मार्क को ही बेसिस करी आपनकर आपण कोन आपन सिलेक्शन करा जो माने कहिया गले गेट 2026 रो मार्क ही वैलिड रहिबो जदि या पूर्व 2025 रे गेट दैछंती कि ता पूर्व 2024 रे दैछंती ये गेट स्कोर दैछंती कि ता क्वालीफाई करिछंती भलो स्कोर रखि छंती किंतु सेटा आपनकर एक्सेप्ट करा जिवो नाही केवल फ्रेश जो माने गेट 2024 रो मार्क को ही कोन करा कंसीडर करा जिवो एज ए गेट स्कोर ठीक अछि 2025 कि 2024 ता पूर्व जहां भी आपण दैछंती ओके जहां भी आपण मार्क रखि छंती सेटा को आपनकर वैलिड निया जिवो नाही बा ता कंसीडर करा जिवो नाही बा एक्सेप्ट करा ही जिवो नाही बुझि पाले एति जिंस तापर देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस रे कोन रहिबो सिलेक्शन प्रोसेस रे प्रथम होछि आपनकर देखंतु शॉर्ट लिस्टिंग करा जिवो को बेसिस रे आपनकर गेट 2026 जो मार्क रखि छंती ताकू बेसिस करी किना आपन को शॉर्ट लिस्टेड करा जिवो तापर आपन को फर्दर राउंड पे डका जिवो जेमिति कि आपनकर ग्रुप डिस्कशन किबा पर्सनल इंटरव्यू पे आपन को डका जिवो ठीक अछि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड किबा पर्सनल इंटरव्यू पे आपन को कॉल करा जिवो एति जिंस मन रहिला तापर देखंतु फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन गेट 2026 जीडी एंड पीआई माने कहे गले आपन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बाहरियो सेटा आपनकर गेट 2026 रो मार्क आपनकर ग्रुप डिस्कशन एवं आपनकर पर्सनल इंटरव्यू को बेसिस करिक नहीं आपनकर फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करा जिवो क्लियर थी जिंस ओके बुझी होची मो कथा जहा मु कहूची ओके आपन प्रथम रहिला आपनकर गेट स्कोर बा गेट मार्क जहा रखि चंती ताकू बेसिस करिक आपन शॉर्ट लिस्टेड करा जिवो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट माने को ग्रुप डिस्कशन किबा कोन करा पर्सनल इंटरव्यू पे डका जिवो आउ जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपन को बाहरिबो सेटा आपनकर गेट 2024 रो मार्क को बेसिस करी एवं आपनकर ग्रुप डिस्कशन किबा आपनकर पर्सनल इंटरव्यू को बेसिस करी कोन करा जिवो आपनकर फाइनल मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करा जिवो बा प्रिपेयर करा जिवो क्लियर तापर देखंतु सैलरी एवं कंपेंसेशन कोन मिलबा आपन को एथि सैलरी देखंतु बहुत भलो सैलरी रहिछि जोडा कि आपनको 60,000 आरंभ होई लक्षे 80,000 टंका पर्यंत रहिछि पे स्केल रहिछि कहली आ गोटे कथा हो देखो सांगे सांगे तो जिनस मिलबनी एटा होछि E2 ग्रेड रो आपनकर स्पेस स्केल रहउछि जोथरे आपनकर ट्रेनिंग पीरियड रहउछि गोटे वर्ष ट्रेनिंग पीरियड रहउछि जोथरे आपनकर कोन छि ट्रेनिंग पीरियड टाइम रे आपनको 60 मान 60,000 बेसिक पे मिलिबो ओके ता सहित आपनको अलाउंसेस डियरने कोन अलाउंसेस भी मिलिबो जति कि डियरनेस अलाउंसेस हाउस रेंटिंग अलाउंसेस विभिन्न प्रकार आपनको मान सुविधा मिलिबो अलाउंसेस मिलिबो बुझि पाले ती कथा प्रथम कथा होची सैलरी रहउछ आपनको E2 ग्रेड रे रहउछ जोडा कि आपन 60,000 आरंभ करी लक्ष्य 80,000 टंका रहिबो किंतु प्रथम आपन जो ट्रेनिंग पीरियड दिखा जिबे जो प्रोबेशन पीरियड होई आपन गोटे वर्ष से गोटे वर्ष पीरियड भितर आपनको 60,000 टंका जो बेसिक पे मिलिबो ता सहित आपनको कोन मिलिबो माने डियरनेस अलाउंसेस एचआरए सब मिलिबो जेतबा आपन गोटे वर्ष कंप्लीट करूछन्ते आपनको कोन रेगुलर करा जिवो रेगुलर कला परे आपनको बेसिक पे ए बेसिस रे आपनको दिया जिवो किंतु गोटे वर्ष पर्यंत आपनको बेसिक पे रहिबो 60,000 टंका पर्यंत रहिबो ठीक अछि क्लियर 300 तापर देखंतु हाउ टू अप्लाई जदि आपण एलिजिबल होउचंदी किबा अप्लाई करे बिन चाहउचंदी ठीक अछि कोन करिवे ना getonline.com को विजिट करिवे एटा होची ऑफिशियल वेबसाइट गेल रो ठीक अछि मु कहि परिबी गेल रो एटा होची ऑफिशियल वेबसाइट एई वेबसाइट को आपण विजिट करी कोन करि परिबे निजको रजिस्टर बा अप्लाई करि परिबे
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଟ୍ରେନିର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ। ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ବା ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବା କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ନେଇ। ଏ ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।